सबको मीडिया से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ में हो रहा है टू इन्फॉर्म यू दैट हमारे तीपरा मोथा में आज दो बहुत सीनियर लीडर्स आर जॉइनिंग आवर पार्टी तीपरा मोथा। हमारे बाजू में हमारे एमएलए एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी बुर्गो मोहन त्रिपुरा, और मेरे लेफ्ट में वेरी सीनियर लीडर फॉर्मर डिप्टी स्पीकर पीएसी चेयरमैन एमएलए एक्स एमएलए गौरी शंकर रिया। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के इलेक्शंस में और बीसी इलेक्शंस में तीपरा मोथा सीरियसली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना फाउंडेशन बना रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक हमारे ब्लॉक लेवल वर्कर्स को, हमारे YTF को, हमारे TWF को, जिन्होंने इन सीनियर लीडर्स को कन्विंस किया कि तीपरा मोथा ही एक पार्टी है जहां में आप हमारे इंडिजिनस पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। आई वेलकम बुर्गो मोहन त्रिपुरा एंड आई वेलकम गौरी बाबू टू द तीपरा मोथा पार्टी। द तीपरा मोथा पार्टी was formed for the protection and for the constitutional rights, especially Greater Tripura land of the indigenous people. And today I am very happy to see senior leaders जिन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है with no condition. गौरी बाबू was a former deputy speaker, MLA, sitting BAC chairman. जब इन्होंने हमारा पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्होंने एक भी कंडीशन नहीं रखा, अनकंडीशनली आए। बुर्गो मोहन त्रिपुरा जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, सिटिंग एमएलए थे, जब इन्होंने तीपरा मोथा को ज्वाइन किया है तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं तोहफा के साथ अपना लॉयल्टी वफादारी दिखाना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूँ और जिन्होंने भी ये इनके ज्वाइनिंग में हमें हेल्प किया उनका नाम भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। जो हमारे TWF के मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक लेवल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे YTF के मेंबर्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इनके बिना ये लोग हमारे पार्टी में आज नहीं आते। स्पेशल थैंक यू टू हरेंद्र रियांग, सपनाथी रियांग। Special thanks to the members of the Korbuk Tipra Motha, हरेंद्र त्रिपुरा, संजय मानिक त्रिपुरा, हमारे TWF के लीडर्स लोग एंड मेरे संग हमारे CM भी बैठे हैं, मेरे डेप्यूटी CM भी बैठे हैं, मेरे सीनियर EM चित्तरंजन देवर्मा वो भी बैठे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी जब नया पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको हमें वेलकम करना चाहिए और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि इतने सीनियर लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन किए। आई वुड नाउ ऑफर द स्टेज टू बुर्गो बाबू एंड उसके बाद मैं गौरी बाबू को भी बोलूँगा कि कुछ बोलने के लिए। Kaisa sabutyo joto ara manjak phainai media takuk tai bukuk te ani joto ni sini ohane demokra sini oharaja kuni manjak phainai sini edi sini CM NDC ro PM ro joto holo manjak phainai ani takuk bukuk okhani joto uri ro uri bodol okra bodol
sikala bodol jotono ani khapjamata mari masabu tamni hingai ang tunui aro kaisa poila ani porichoy ani sini mungkai ang Burbo Mohan Tripura ani asol sini mungkai ang kaisa Tiprasa Bukung Bera eke ani asol hamjak mani khai kaisa thaincha o thaincha tunui sini bubagra Maharaja ni Tuidul Mani Bai o thaincha no thuboi thaincha khayoi mani bagoi tunui ang belai khatsang mata imbai no joto tunui Tripura muthani joto samung tangnai rok বুদ্ধিজীবী আইনজীবী থেকে যতন আং তেবেসা খাকজাং হামবাই মাছাগো তামনি গাই जों অর থানজারা আং হামজাক মানি নব হামজাকা তাই আনি কাইসা হামজাক মানি তো আসল অবখাই হা এটা ত্রিপুরা ল্যান্ড তাবক নংনি কিসিঙ্গ যতন হামজাগই जों যত অর ফাইগা তুনি যত মিডিয়া রব তুমি অকগ্ন ন সানাইহিনি বাহাকাবো যে ত্রিপুরা হানো এটা ত্রিপুরা ল্যান্ড নাইনাই রক जों অংখা তামাহিন থানজানো হামজাংনাই রক অংখা বনি বাগৈ जों অর ফাই মানে আং তুনি বেশি কক্সায়া 1 মিনিট বা 1 মিনিট সে কক্সানাই তাম नहीं গায় আং তুনি আসাই কাতাল আসাই মানে সাল ও আসাই মানে সালো আং কাইসানো Saya hanya ya sesului sinung boy kok sanani ongya anturi tong thok mani kok sanani ini musuk mani aini bagai kaisana saya ang sambian oponi bagai ang je tong thok mani ang khai ang tunui je yok mani kokno sanani thakai ang ek kothai ang pujang janin musuko je bini nukhungni chamri ang Tripura jatini bishoy naitong jat ও নাইতং জাতিনি চামরি হিংকাই পৃথিবীর আরো মনক সল তামাহি সায়া আরো পুরুই সায়া বলতে এই বিনি নুখুং চামরি খান মকর কসা কানাবো খুঞ্জুর বাবিসানা থংপো ইয়াকুং কংসাই লেঙ্গাবো অসুগো সিনি নাইতং পারানি দङ আইফনা আং যে চামরি 4.5 বছরনি চামরি খাতেকা ও 4.5 বছরনি চামরি ang kongshaya ya kongnai khajak ani bukhuk muthujak ang je kosto khai tongha aigona ani dukho kostoni kokto sanani mutu ya aigono tobo ani tamahi ani sami kaitor hoyto sara diye ni opana ang tamahi nongni thangi joto kajuni thani khoma san ang prothom ucap khaiga jang kaisani saya thanani aigona ang sadaka aigona ani obati jeti sanani ke kabapa koktong ang duni sajilia aigona je ang chare phansini sini je surungmani প্রাকৃতিক নি সিনি পশু পক্ষিনি খানি সিরুমারি দঙ্গ আং তো অনেক প্রাচীন বইয়া তামাহিন মরি তাবকনি যোগনি বরবয়া যেমন গরিদা পরিসংকট যা তো আনি ছাড়া আর অভিজ্ঞতা বয়সক বেশি আং 71 72 73 অঙ্কা সামাইয়া আইফোন বলায় মন্ত্রী সন্ত্রী অংজাক বিনি উপাধি তো অনেক দঙ্গ বেশি সামাইয়া আইফোন বেশি সালিয়া বৈসংকট যারা সাক্ষাৎ একে আং তুই যে यकमानी मुसुमानी जे जागा माने आं तुनि यबै खाजा तुनि ओ त्रिपुरा मुथागो आं दृढ़ विश्वास इसोरनि थानि सुरि सानय आं त्रिपुरा मुथानि काम खायनाय नगजत साংবাদিক आनि ताकुब बुकुब माफागो माचुबानाय जत त्रिपुरा मुथानि गमरगो माचुबानाय और तुनिनि ओ साल आनि बागै तामहि एमन साल तम थकमानि साल अबार दै सानानि आनि फबाय बाया बेखौनो तुनि और बेकेसा आं सानानि मुसुमानिखाय
ऐसे तुनुई जे जागागो जों थानायनि मुसुमानि तंनानि मुसुमानि अ जागागो जों जत थांजाखे सामुं तामायनाय थांजानि बिसिंतै जों जे नांमानि जों नांखा हिंगे जों तामाय आसुक से खायसेना आं जाय सालिया अबनि बागै अर जतनि थानि देबेसा आं खाकजामा हामबाय अ सन्दा जरागो जतन देबेसा बे अकरानो खुलुमै अर जत आनि साकजालाय आनि साराय कतन्य काटेनि थानि सुरियै आनि बकनो अरनो माखाका जतन खुलुमबा एक मिनट उसके पहले गौरी बाबू को बात करने दीजिए, उसके बाद आई अलाउ ऑल द मीडिया टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ में कोई भी आप सबसे सवाल कर सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक गौरी बाबू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। गौरी Shankar Riyang is a former deputy speaker in the Super Assembly MLA, also was the vice president of the BJP and was a sitting BSc chairman. तो मैं गौरी बाबू को फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू। बांग्लाते সন্ধ্যায় সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আজকের এই আমাদের প্রিয় দলের অন্যান্যরা আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সহোদর বন্ধুবর, যিনি আজকে আপনাদের সামনে এই দলে আমার সমান সংযুক্ত হয়েছেন, শ্রী পূর্বমোহন ত্রিপুরা বিধায়ক। সঙ্গে আছেন এডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রী পূর্বমোহন চমতিয়া মহোদয়, ডেপুটি সিএম আমার বন্ধুবর শ্রী অমিয় জয়বর্মা মহোদয়, এবং আমার পাশে আছেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেম্বার চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়, প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, আমার কর্মীবৃন্দ। আজকে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি। যোগ দেওয়ার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল, বিভিন্ন কারণে আমি যোগ দিতে পারিনি। আমি অনেক খুশি এবং আনন্দিত দলে কাজ করার একটা সুযোগ আমি পাব। আমি কাজের মানুষ, বিজেপিতে জয়েন করেছি 18 না ঠিক 17-তে জয়েন করেছি, 18-তে নিহত হয়েছি। এই দীর্ঘকাল কাজের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি, সুযোগ পাইনি, যার ফলে আমি বিরক্ত হয়ে আজকে আমি এই দলে সংযুক্ত হয়েছি। তাছাড়া 1967 ইংরেজি থেকে 80 ইংরেজি পড়তেন, প্রায় 13 বছর আমি যুব সমিতি বিভাগের সম্পাদক ছিলাম। তখন তো অবিভক্ত বা বিলোনিয়া ছিল, এখন তো সাব ডিভিশন বিলোনিয়া আছে। এই অবিভক্ত বিলোনিয়া সাব ডিভিশনের ডিভিশনাল সেক্রেটারি যুব সমিতি বা ইউজেএসের সঙ্গে সঙ্গে ইউকেএস কর্মচারী সংসদে আমি সম্পাদক ছিলাম। দীর্ঘদিন আমি আমার স্বজাতিদের জন্য যে আন্দোলন করেছি, কাজ করেছি, এবং পরিণামে এই এডিসি আমরা আনতে পেরেছি। আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন বা এই দল কাজ করছে, এই উদ্দেশ্য আমাদের সফল হবে। কারণ তখন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে নির্জলভাবে নিন্দা করা হয়েছে, বিকৃতভাবে আমাদেরকে সমালোচনা করা হয়েছে। তবু আমরা আমাদের টার্গেট পূরণ করতে চাই। আমরা আশা করবো আমাদের টার্গেট এখনো পূরণ হবে। যাই হোক, বলে লোক কারো মনোনীয়তে মুখে বড় বড় কথা বলে কোনো ফল হয় না। কাজের মাধ্যমেই মানুষটাকে চেনা যায়। ফলের মাধ্যমে যদি আমরা কাজ চিনি, এই কাজের মাধ্যমে মানুষ চেনা যায়। কাজ করতে চাই, কাজের পথে আমার
দল বিবেচনা করবে এবং মূল্যায়ন করবে। কেন দল খেলছে এটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। আমি শুধু উপনিষদের একটা শ্লোকে আপনাদের বলবো যে উপনিষদের খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে। শ্লোকটা যদি বুঝবেন কেন দল ত্যাগ করেছে। শ্লোকে বলা হয়েছে তেজের ধর্ম দয়াহীনম বিদ্যাহীনম গুরু তেজের ক্রুধমুখী বাবজাত দৃষ্টহন বান্ধবান তেজের। ওই বুঝেছে নিশ্চয়ই ধর্মহীন দয়াহীন ধর্ম, বিদ্যাহীন গুরু, ক্রোধমুখী বাচ্চা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিত্যাগ করে। মানে উপনিষদে একদম স্পষ্টভাবে বলা। আমাদের মানে পূর্বতন যে দল আমি ছিলাম এখানে কোনো স্নেহ ছিল না, আমার যতটুকু ধারণা কাজ করতে যাই কাজ করতে দেওয়া হয়। তো অনেক কথা আছে, পরে আস্তে আস্তে হয়তো আপনি সময় হলে আজকে অল্প সময় আপনাদের আর কিছুই বলুন না। আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার। यहाँ में मेरे संग गायक में सीएम डेप्यूटी सीएम है, चित्तू रंजन देवर्मा डीएम है। अगर आपको इनको भी कोई सवाल पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क देम एनी क्वेश्चन। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सवाल आज के विषय पे पूछना है, यू आर मोर देन हैप्पी टू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आस्क। We heard that some more MLAs are ready to join Tripura Matha soon from ruling BJP. आई एम नॉट श्योर, जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी। बट इफ यू आर कमिटेड टू द डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, वी डू नॉट हैव एनी प्री कंडीशन, देन हम लोग सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जब होगा तब हम आपको बताएंगे, जब तक नहीं होगा मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाऊँगा। আপনি বললেন আপনাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, ভালো কথা। 4 বছর পর আপনি কেন জয়েন করেছেন? আগে কেন যোগদান করেননি? এই দলে হ্যাঁ, এই দলে দেখুন, একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, 2 দিন পরে 2 মাস পরে 1 বছর পরে আরেক দলে গেলাম, 3 মাস পরে আরেক দলে গেলাম। এটাকে পলিটিক্স বা রাজনীতি বলা হয়। বিজেপিতে তো আমি 17তে যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত এই বিকালে আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিলিকুইস্ট করেছি। আর এই দলে আজকে যোগ দিই। কেন দিয়েছি আমি তো একটা শ্লোকের মাধ্যমে বলে দিয়েছি। কাজ করতে দেওয়া হয় না, এই হচ্ছে আমাকে দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়। কি দিয়ে কাজ করে এটা অনেক ইতিহাস, এখন হয়তো এত সময় পাবো না বলা। ব্লক চেয়ারম্যান কি আছে তাদের পজিশন, তারা কীভাবে কাজ করে, নাই গাড়ি নাই ঘোড়া। প্রথমে তো 3225 টাকা ছিল। আমি দরবার করে সিএমকে বলে এই যে 3225 টাকা চেয়ারম্যানের খাতা মাস শেষ হলে কী করবে? আমার বাড়িতে ডেইলি 200-300 কাপ চা বিস্কিট অতিথিদের খাওয়াতে হয়। চেয়ারম্যান যেহেতু বাজারে দোকানে গেলে দাদা চা খাওয়া, তারপরে গরিব পূর্ব অসহায় লোক আছে, ঠিক আছে, এটা চেয়ারম্যান না হলে আমি দিই। তখন 10,000 টাকা করে 10,000 টাকা দিয়ে একটা চেয়ারম্যান হয় বাইকে করে দৌড়তে হবে, না সাইকেলে, না হয় গাড়ি হায়ার করতে। গাড়ি হায়ার করলে তার মাসে কত খরচ? এটা হলো চেয়ারম্যানশিপের। প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট নিজের টাকা, নিজের গাছের টাকা খরচ করে ধর্মনগরের দৌড়ো, সাবরুমের দৌড়ো, তাহা সব করার কাউকে বারবার বলছি কিছু একটা ব্যবস্থা বলে না। তো যারা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতেই দেওয়া হয়। যারা কাজের না, তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে, কত রকমের এরাই ব্যাপার আছে। আজকে দল সেই জায়গায় গিয়ে এই দলে অনেকেই থাকবে। গণতান্ত্রিক দল নয়, এটা তো একটা কি বলা যায়, স্বৈরতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে।
দিল্লিতে নরেন্দ্র ভাই মোদী, আর এখানে তো আগে ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, এখন আরেক মুখ্যমন্ত্রী, সে একই প্রতিষ্ঠা। পত্রিকায় দেখলাম বুড়া ভাতা, বৃদ্ধ ভাতা না সামাজিক ভাতা 2000 টাকা করা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা তো শুভঙ্করের খেল, শুভঙ্করের ফাঁকি করেছেন আপনারা। আগে যে অঙ্কের মধ্যে আছে শুভঙ্করের ফাঁকি একটা ছড়া আছে, এটা দিয়ে অঙ্ক সলভ করা যায়। যে 1 লক্ষ সামথিং 35,000 কত বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের টাকা জমিয়ে আজকে 2000 টাকা করে মানে ললিপপ। এখন সাধারণ গরিব মানুষ 2000 টাকা পেয়ে খুশি, কিন্তু বাকি যে 1,35,000 যে আজকে 42 মাস ধরে তারা ভাতা পায়নি, সেই টাকাটা জমি দেয়, এই টাকায় আবার তাদেরকে 2000 করে দেওয়া হয়েছে। খুশি হচ্ছে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা একটা ঠকানো হলো না। এরপরও প্রায় 200 না কত কোটি টাকা বাড়তি থাকবে, আর বাজেটের 400 কোটি টাকা তো আছেই। এই 600 কোটি টাকা কোথায় যাবে? আপনাদের হিসাব করে বের করুন, আপনাই খুঁজে বের করুন। এইগুলো যাই হোক, আমি ছিলাম দলে দীর্ঘদিন, আমি দলের যেহেতু বেশি কথা বলবো না, এটাই বলতে চাই, তাহলে একটা শৃঙ্খলাহীন দল হয়ে গেছে, যাতে হয়তো শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ কোনো মানুষ এই দলে টিকতে পারে। Emla sa nini area o nang busuk tra thar sar bosra busuk tra tipra sar bagai chang kya ta tamne bagai na tuni bijbi ya ka tha ada saka tunai ani unor dharma atai katala atai mani sa ang kaisano esa thule kaisano sejawai koksanani tunai ang na chai ekono kokno kisan ana thasi nai tunai singho bai singho tongo mayung bai mayung tongo masa bai musi tongmaya ang tunai thancha no hamjat nai obagar ni thancha bai thai asman স্যার কাটিং সামনে মুখুজাক সামনে মুখুজাক ফিওখন বলে তাঙ্গে 5.5 বছর না অব সাকাই অবয়া I'll just say something, that I want my EM also to speak on this. First of all, the notice has been sent to the State Election Commission. Let them answer. As far as we are concerned, I think it is very clear that ब्रू के लिए सबसे ज़्यादा फाइट मैंने किया। जब कंचनपुर में हमारे ब्रू को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ क्योंकि यहाँ में अब खाना नहीं दिया जाएगा, उस समय मैं कुछ नहीं था, आई रिजाइन एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट। मैं गया and I said ब्रू को त्रिपुरा में रहना चाहिए। Amit Shah is on record thanking me for the rehabilitation of the Brus. I want the Brus to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, मेरा एक सपना है कि one of the rehabilitated Bru in Tripura should also become one day a MLA, minister and MP. State government ने इसको continuously delay किया। ये अकॉर्ड साइन किया गया 2020 में, 2022 सितंबर एंड हो रहा है। टिल नाउ बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स 2-3 NGOs जो कंचनपुर में बैठे हैं, उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। स्टेट गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले इसके लिए हुआ है क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के बात सुना है। सेकेंड, the state election commission has to answer to the high court. We are also waiting. Village council election नहीं हुआ अभी तक, people गांव में सफर कर रहे हैं। आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया, और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पॉन्स को, उसके बाद आई विल रिएक्ट। लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस पॉलिटिक्स शुड बी प्लेड इन द नेम ऑफ आवर ब्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आवर ब्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये NGOs लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे
कब और कहां ब्रू को सेटलमेंट किया जाए. जब we settle people from another country, did we take permission from the Thani Pusa? The government of India has given us a commitment that brews have to be rehabilitated, and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur, and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education PW Chittu Babu, also has to say something on this. Regarding enrollment of the group people who were from another state, এটা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্টটা, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে। স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চায় স্পেশাল এফোর্ট নিয়ে স্পেশাল প্রভিশনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আরও কয়েকদিনের মধ্যে আরও কিছুদিন বাকি আছে, 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন, এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায় এটা সবচেয়ে ভালো কথা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা আপনি তুললেন সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না, এই কারণে ভোটার লিস্ট যে তৈরি করা হয়, এই যে লিস্ট তৈরি করার যে এখতিয়ার, ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকট্রাল অফিসার, যেটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের কাছে। তো বলটা ওনাদের কোর্টে রয়ে গেছে, ওনাদের কোর্টে বলটা রেখে এডিসির কাহারে বা এডিসির কাছে ঠেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে এক্সক্লুশন করার জন্য, স্টেট গভর্নমেন্ট করুক, কারণ স্টেট যে ইলেকটোরাল রোল আছে কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ, এই কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজের যে স্টেট ইলেকটোরাল রোল আছে সেখান থেকে এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয়। তার মানে কি, প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে ইলেকটোরাল রোল আছে সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে, এনলিস্ট করতে হবে, তারপরে আসবে যেটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন। তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এখন আমরা যেটা বুঝতে পারছি এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা আমরা আছি, তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে, এটা 15টা হতে পারে, 20টা এডিসি ভিলেজে ওনারা ঢুকে গেছেন। এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রাল রোল তৈরি করার জন্য, এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে, এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে অন্যরা তো এটার জন্য কিনা বলে সাফার করতে পারে না। তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা যেন এই বিষয়টা অতি সত্বর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন, এটা আমাদের আবেদন রইল। Maharaj, are you hopeful that you people will ultimately be able to get their fundamental rights of vote? This is a fundamental right. No, actually, Pinaki, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech, education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, the Chakmas in Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, Purnam, Animesh, I think हम लोग we are suffering. इलेक्शन नहीं हो रहा है मतलब पैसा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है, और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना, उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से
गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा, जो सबके दिमाग में है और दिल में है वो प्रमाण अखबार में आ जाएगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू इट। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, वी आर वेटिंग, लेट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आई वेलकम इट, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आवर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुकुंग 12 लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोग के पास भी 2-3 मूव्स और। But Arunachal का issue is about the नो, यू सेड वोटिंग इज फंडामेंटल राइट। अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। Unlike some people, I read the constitution, so I know. You should. That's why. স্যার জোটের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি? তাদের সঙ্গে জোটের जोट Alliance. अलायंस किसके लिए? आप मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया है। जितू बाबू आपको भी ऑफर किया गया, आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक अनिमेश यूर ऑल्सो कहीं में। तिपरासा क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते, क्योंकि आदत हो गया है कि तिपरासा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन सेटलमेंट देने आया हूं। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो कब का हो जाता। मैं यहाँ में अपने लोगों को कुछ देने आया हूँ और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अलायंस अगर थोड़ा सा, मैं ये उस दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, एंड आई थिंक यहाँ में ऑल माय सीनियर लीडर्स आर हियर, बारिक विजय बाबू, ही इज एन एम्बेसडर टुडे। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अलायंस पैसे के लिए, पोस्ट के लिए करते करते आज तिपरासा लोग अपने 20 सीट में, कभी 8 सीट में फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में, ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड करना पड़ता है। अब अगर हम लोग एक रहे, थानसा रहा, तो ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट, ये पैसा 5-10 लीडर के लिए। वी वांट सोल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख तिपरासा पीपल। उसके बारे में बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डेप्यूटी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव त्रिपुरा मौथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को 1-2 आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को तिपरासा इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है, वो उसमें बात करो तब हम बात करेंगे। उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं।